light pink, 680. Light pink, 680. Ganda nito. Small, mid, light pink, 680. Okay. And then, another pa-cut out. Small, medium, branded by Minx Moss. Uy, maganda to si Minx Moss. Carry to hanggang medium, mga madam, ha? Carry hanggang medium. Size 8 on tag. So, pag ganyan siya. Ang ganda ng kulay. Branded by Minx Moss, mga madam. Super nice yung color nito. Parang peach. Ayan siya, mga miha. Pa-cut out siya, ha? Pa-cut out. Sobrang sexy. Carry hanggang medium. Branded by Minx Moss. Code is cut out 680. Cut out 680. Mustard. Javelin, yours na si Mustard. Oo nga, Razel. Wala ka pang namay, no, Raz? Mustard, yours na to, Jabs. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Javelin, 1, 2, and 3, yours na to. 680. Yung suot ko na ngayon na. Meron pa akong isa na parang leopard din. Ganito siya, mga madam. Small, mid, self-tie. Smacking ang likod, ha? Small, mid, branded by Ali. Ito, cotton linen to. Self-tie pa. Side zipper, smacking din yung likod, mga madam. Okay, code ako dito na. Self-tie, 680 self-tie. 680 code is self-tie, mga madam. Mine suot na may naisuot ko, mga madam. Pero, pwede pa ito i-lock, no? Pwede pa ito i-double lock. 780 for double lock, plus 100. Branded by Nick Pink. Medium on tag, mga madam. Ang ganda-ganda nito, I swear. Boho style siya. Best fit medium large. Code is printed 780. Printed 780, ha? Medium large. Cotton din yan. Okay, printed. Self-tie, Miss Annalyn Rulan. Miss Annalyn, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to, 680. Yun na, diniil na yung suot ko. Okay, Razel, yours na tong suot. Sis, what size waistline ng self-tie? Parang size, carry yun sa size 28 din. 680. Ito, cotton on, self-tie, small mid. Branded by Cotton On, small up to medium carry, ha, zipper back, cotton to, mga madam. Code is Polka 680. Carry siya hanggang medium. DL sa suot ko, Razel. Ang nakamay nata nito ay si Yobab. Yobaw? Ano yun, Nay? Opo. Diniel yung suot. Yobaw, diniel yung suot ko, ha. Eto ba? Ayaw nyo. Ano to? Size large to, mga madam. On the go lang, ha. Size large on the go. Pero cotton din to, mga madam. Size medium large. Adjustable strap. Ayan siya. Button down to, ha. Code ako dito ng button down 680. Button down, 680. Kasya ba sa 28 yung self-tie mo? Binura mo na yun sa kanya. Ikaw maglagay mo. Ano? Teka, try namin i-check, ha, kung ano, kasya. Sa size 28. O, kasya to sa akin. Smacking ba to? Oo, Mika, kasya to sa akin. Na? Parang hindi. Ay, ewan. Teka, 28. Oo, Mika, kasya sa 28 ang waistline. Kasya ang 28 waistline. Okay, pa-confirm. Annalyn, na double lock, ha? Okay, next is another, brand new, mga bakla, white fox, small mid. Linen to, mga madam, ha, adjustable strap, tapos pag ganyan siya. Best fit up to medium, linen to, mga miha. Code ako plain 680, small medium po. Code plain 680. Code plain 680 pesos. Alin?
Uy, on the go, size large, mga madam. Branded by Anco, ha. Size large, branded by Anco. Code ako blue, 680. Super on the go yan na short sleeves. Blue, 680, bebe. Another on the go, size large. Kay ganda ng color. B, brand new by and me, ha. Ang lalim ng neckline. Parang isuot ko to kanina. Size large, garterize, mga madam. Oh my God, ang ganda nito. Brand new. Code ako pastel 680. Pastel 680, mga on the go size large, ha. Pastel, 680 pesos. Code is pastel. 780 Mimo double. Opo. Ano yan? Kanina. Kayo. Ba kayo? Oo. Okay, next. Ganda. Pang event. Small lang. Zipper back. Oh my God. Oh, ayan. Di ko na-explain, ha. Double lining, mga madam. Very high-end. Small lang, mga B. This one is branded by Doris. Size is small. Zipper back. Code ako dito. Placado 780. Placado 780. Size large. Ay, size large. Size small. Placado 780. Zipper back. Placado. Okay, next one is... Ay, pa-cut out sa harap po. Mga bakalang ganda. Brand new by Rumor. Size small, medium. Size 8, small, medium, zipper back. Pagka na, nyo na to, nasuot nyo na to, parang co-ords na lang yan. Brand new by Rumor yan, ha. Small, mid, zipper back. Code ako black 780. Black 780. Black, 780 pesos. Code is black. Okay, next, another on the go XL. Hala, ang ganda. Kuto ng tela. XL, mga madam. Branded by Sports Girl. Size XL. Okay, cotton to, ha. Tapos garter waist. Code ako floral. Floral, 680. Floral for 680 pesos. Code is floral. Code ng floral, mga madam. Ay, branded by Kukay. Oh, small, medium, garter waist. Okay, branded by Kukay, satin silk, mga madam. Small, medium, ha. Okay, code ako social, 680 na lang to. Small, med, side zipper, social, 680. Oo, na-DL yung self-tie, Miss Rulan. Na-DL, ma'am. Na-DL si self-tie. Okay, next, this one. Bagsak, Dalkat, branded by Ali. Best fit large po. Best fit large, branded by Ali. Ayan, ha. Bagsak na ba?